जो भाया होची ये भत्ता कौन आनिबी केमिति आनिबी रे इति बाट चलिके आइलिनी आ पंचायत ऑफिस केते बाट ओहो झियो कौन हे जाउदी ए छाई देखि कि ठिया हेतिबा ए वो छोटा बड़ा ठाकर ढीला भरिया रेखा जाउदी ढीला ए ढीला ढीला गिरे ढीला ये किया रे भैया की अरे भैया रो रो जाउची रो भैया रो भैया तू अरे ढीला तू बहुत दिन परे देखा रे अरे आ टिके आलिंगन करी दे खबर कण रे खबर भल ये खरारे चाली चाली आसिली रे कष्ट ये पंचायत जाउची रे भत्ता मिलिबा कही टिके दलुटी बाबा रे खाईदबा नाई रे पानी फानी टिके पी दबा खरारे चालिकी आइली रे आनी जो हाँ टिके पानी आनी टिके पी दे एला कौन नाटिया पीउची नाई रे मोर पिला बेलू टिके अभ्यास रही जाई मो नाटिया आने मु टिके टिके मारे दे टिके बाबा गाय हुए टिके गाय दो बाबा तो खबर कण भल सबू तो खबर केमिति कण अरे बाबा राति आवे ते रखेई दौनी रे बाबा पचा पचा नदी पति नहीं पड़े जाऊची अरे पिला बेले आमे भी सेमिति होउथेले बाबा एमि होउथिले एले सोळा डाटिया टाको रखेई दउची मते तोर पुआ दुआ केइटा रे गोटाए पुआ तार भी गोटाए छुआ जोड़ा दे बाळौ गाछुआ जलम करिछि रे बाबा अरे दीना तोर पुआ दुआ केइटा रे ए मोर कोन पुआ दुआ भगवान के मते पुआ दुआ हबा गुरु रांडा करी दे सेई भगवान को आशा करी मु एते दिन चाली ओ घर आड़ू को चालुनु जीबी आउ काली आड़ू को जीबी आज टिके भट्टा नहीं आसे हऊ मु जाउची बुझलु काली आड़ू को तम घर आड़े आसीबी आसीबो मन करिके आओ बाटर बाले बाटारे ओ बाबा ओ बाटर बाले कटाना टकारे बाटारे दबो आओ रा मना बाटारे दबो आ रे भैया मु जाउची पुरे बेटा बा काले जाउ गिरेगा रोड़ा रोड़ाई दवनी बेटे कोड़ बहुती कोड़ तो और ये चीटी गाई अरे वो दीदी को रुआ वो नामी रवे चीटी यार मा रुआ रे चीटी गाई हमें दिया हूं अंग गला दिया रोड़ा भारी दौरे दिया मु जानी कमे चीटी दिया मु नहीं अरे तोरा मु जानी दिया जल्दी अब चीटी दिया मु जानी अरे तोरा चीटी करा होते रे वालू जानी तो दे मु जानी कमे गयो नो धोती कर ले तोरा उठे
ବାପା ବାପା ସେଟା ମାନେ ଭାଇରା ଆରେ କାହିଁ ତୁ ସେମିତି ହଉଛୁ ସବୁବେଳେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆଜି ତ ବୁଢା ଆଉ ତୋତେ ଦି ଜଣକୁ ଏକାଠି କରିବି ବୁଝିପାରିଲୁ ଚାଲ 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 ହଉ ଚାଲୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ହେଇଛି ରାତିଆ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ରଗେଇ ରବନି ସାରା ଚିଠି ଖାଇବ ତ ବୋବାଟା ଆସୁ ଆଇଲୁ ତ ଜେଜେ ପଚାରିଆ କଣ ହେଇଛି ବାପା ବାପା ତମେ ତାକୁ କଣ କହିଲ ସିଏ ଆସି ମତେ କଣ କହୁଛି ଓହୋ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଜାଣିପାରିଲାନି ଯଦି ତମକୁ ଚିଠି ମାଗିଥିଲା ତମେ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ବାପା ମୁଁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନି ଶୁଣା ମୋ ଛୁଆ କି କାହା ଛୁଆ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିନି ଆଉ ତମେ ଜେଜ ନାତି ମତେ ପୁରା ବହୁତ ହଇରାଣ କଲଣି ବୁଝିପାରୁଛ भैया घर अधुकी रे भैया भैया टीना अधुकी रे बेटो रखवा यही तो घर की रे हाँ यही वो घर हाँ बहुत चले जाऊ अरे भैया भल घर टीए करी तू रे लावे जो कने दुकुआ निकाल हुआ दे तो पूरे को खाऊ खाऊ बात खाऊ खाऊ थोड़ा नहीं तो थोड़ा नहीं दुष्टो बाबा बाबा हरा डगा डगा डाउ जो है डको न कहने को लोकल हाउस है डग 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 ये तू कौन है तो छोटा बेले मिट्टी हाउ ना चल अरे अरे ऑर्डर ये तू बा केते कौन करी तू मोर संगे रे मिसी की अरे तू तू जानी तू तो जेजा मुकी केते कौन करी ना जानी नु जेजा कहनी मु कहूची मु कहूची सुनु जे जे कुआ कहूची रे भैया अरे कहूलु तो राती तो तो का सुनु सुनु ये दिनर कथा सोला कॉलेज टाइम हो गला बे मांडुगुरा आसबे बसिकी देखिया मजा करिवो ओहो ओहो अबे छातो ऊपरे मांडू छातो ऊपरे किए लो हाथ में स्लिप करी काला अरे धीरे धीरे सिंदूरी रूप कमाइला अरे धीरे धीरे अबे पटे यदि छेंडी आई कि आउ पटे पका सिलाई करी आनी हां एरा भलो कथा नु ए आधा पैसा तू बाड़ी रे जीवु रे ए बाड़ी पड़ा ओइ छुआ ए देखा ए सामने रे घर सोला मारी देथा रे सोला मते मारी देला बे तोर ए अवस्था किए गला बे तोर अवस्था की गला बे जा हेला चाले हे चाल बे संग बस टिके भलो कथा हां बसिया के थियो बहिना चाल चाल संग सुन मोर गोटा भलो कथा खुशी खबर की खुशी खबर मो बाहर ठीक हे जाउची किए बनाबी मो बापा तो बापा हां सोला मो बापा को कहला मो बापा कहती एही वर्षटा हाते रे एडजस्ट कर कोन मो बापा बाहर कर देला हाथ रे कोन एडजस्ट करी रोसई बासा कर नो तू तो सब बेले सेई जाडा छाड़ छाड़ ओ बाघर हबो मु थोड़ी एठी बसी मो बाहर साहाଯ୍ୟ टिके करिबुनी साहाଯ୍य करिबी जे हेले गोटे शर्त की शर्त तू साड़ी फाड़ी अछन हां अछंती काली फाड़ी नु तो ना ना भलो पूरा बर गछ माने पूरा समस्त को छाई दउछंती हां मोर जदी ता संगे टिके कहबू अरे छाई तो बर गछ तळे जाई बसी पड़िबू टिके कोन घोरी हे जाउची हां छाई दबा पूरा मु कहि देबी की सांग मोर रे तू हां छोट बड़ मो सांगटा तेते मो साड़ी छाई दबनी
ତୁ ଦେଖାଣ ଫେକାଣ ଗଲାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି ଦେଖାଣ ମୁଁ ଯିବିନି ହଁ ଯିବୁ ନା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ହଁ ହଁ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ହଁ ଚାଲ ମୁଁ ବାପାକୁ କହିବି ଆଉ ହଉ ଆଉ ଜାଣି ଘଣ୍ଟି ବାଧା ଦେଉନି ଲାଗୁ ସକାଳୁ ଜଳିଖିଆ କାମ ନା ବାଳ ହବ ଆରେ ଆରେ ଖାଲି ଦେହଟା ମୋ ଛାତିକି ଖଣ୍ଡେ ଆଣେ କଣ ପିନ୍ଧିବି କୁଆଡେ କଣ ଶଳା ତୋର ଘରେ ବସି ଗପୁଛ ସେ ପୁଅ ବାଲା କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିଲେନି ଶଳା ମୁଦିଆ ସେପଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ବି ଦେଖିପାରୁନି କଣ କରିବ ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଶଳା ଚଲେଇ ଚଲେଇ ମଣିଷ ମଲାଣି ତୁ ନୂଆକୁ ମୁଁ ନୂଆ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ରହ କାହାକୁ ପଚାରିଦବା ଆଉ ଏ ଶୁଣ ଏଠି ସେ ବୁଢା ନାଁ କଣ ବୁଢାର ବାହାଘର ଝିଅର ବାହାଘର ଲାଗିଥିଲା ଆରେ ଯାହାର ବଡ ହାର୍ନିଆ ହେଇଥିଲା ତମ ଗାଁରେ ଶୋଳା କାଣ୍ଡି ଫାଟିଲାଣି ଶୋଳା ଝିଅ ହାତ କଣ ହେଇଯାଉଛି ରେ ବାପା ନମସ୍କାର ବାପା ନମସ୍କାର ଧରି ଶଳେ ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମଲା ପରେ ତ ମୋର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ତ କିଛି ନଥିଲା ତୁ କେମିତି ମୋ ପୁଅ ହେଲୁ ବେ ବାହାଘର ହେଲା ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ କହିଛ କୋଉ ସା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ବାର ପିଲା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପଳେଇଲେ ଗୋଡ଼ା ଧୋଇଛ ବାରିକ ନାହିଁ ଏଇ ନିୟମ ଗନେ ନିଜେ ଧୋଇ ଖାଇକି ଆସିଛ ଶଳା ଆଗରେ ଆଗ ଧୋଇବା ନା ପଛ ଧୋଇବା ଘର କାମ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଘର କାମ କୁହନା କୁହନା ଏ ବାପା ଟିକେ ଧରିଲ ତୁ ଧରି ହବ ମୁଁ ଧରିବି ତ ଘର ଖାଇଦବ ତମେ ସକାଳୁ ସଳା ଡିମାଣ୍ଡ ଦବ ତ ଶଳା ତୋ ବୋପା ବାହାଘର ବୁଝିଛି ମୁଁ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବି ନାମ ନେ ନାଇଁ ମଉସା ଦୁଃଖ ହଉଛୁ ଆଉ ପୁଅ ନାଁ କଣ ତମ ଗାଁ ନା ବଇଆ ବାରିକ ବଇଆ ବାରିକ ହଁ ପାଠ କୋଉ ଯାଏଁ ପଢିଛ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପାସ୍ କରିଛି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପାସ୍ ନାଇଁ ସିଏ ଆମର ସବୁଥିରେ ପାସ୍ ଗଣା ଗଣି ଯାଉଛି ନା କୋଉଠି ନାଇଁ ସେ ଦେଖିକି କହିପାରିବନି ତା କାନରେ କହିଦେଲେ କହିଦବ ବାହାଘର ଆଗରୁ କୋଉଠୁ ଖପ ଖାପ ହେଇଛି ମାନେ କିଛି ନାଇଁ ବୁଝିପାରିବନି ଯେ ତମ ଚରିତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓହୋ ଚରିତ୍ର ମାନେ ପିଲାଟା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କଣ କରୁଛ କାମ ଧନ୍ଦା ଗାଁରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏ ଶଳାଟା ବାର ବୁଲା ମତେ ଡାକିକି ଆଣିଛି କହିବାକୁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ ଆଖି ଦିଟା କଳା କଳା ପଡୁଛି ମଦ ଫଦ ପିଉଛ ନା କଣ ପୁଅ ଆମର ମଦ ପିଏ ଆଉ ମଦୁଆ ଗଞ୍ଜଡିଆ ପୁଅ ଆମର ନୁହଁ ହଁ ଏ ଛକ ବଜାରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କଣ ସୋଦାସୋଦି କରେ ହଁ ହେଇଥିବ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ଦଉ ହ୍ୟାଲୋ ଚାଖଣା ନାଇଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଆମେ 2 ମିନିଟରେ ଯାଇକି ଚାଖଣା ନେଇ ରସୁଣ ଆଚାର ନେଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଶଳା ମୋ ଘରୁ ଗିଲାସ ପାଣି ନେଇଯାଉନ ବେ ହଇ ଶଳା ଭଦ୍ର ଲୋକ ତୁ ନା କଣ କହୁଥିଲୁ ଥଣ୍ଡାଟା ଦେଲି ମତେ ଆଣିବ ଏ ଶଳା ବୁଢା ଝୁଅ ବାହାଘର କରିପାରିବନି କଣ ବାହାଘର କରିପାରିବିନି ତୁ ଶଳା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲୁ ତୋ ବାହାଘର ପୁଣି ହେଲା ନା ନାଇଁ ମୋ ଝୁଅ ବାହାଘର ଦେଖ କେମିତି ବାହାଘର ମୁଁ କରିର ନମସ୍କାର ଆମ ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ଇଏ ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ତାର କଟୁରୀ ସାଉଣ୍ଡ ଯାହା ପକେଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର ଏ 3ଟା କଥା ଭଳି ମନେ ରଖିବ ଏ 3ଟା ଯେତେ ବଢ଼ିବ ଆମର ସେତେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଆଣୁଥିବୁ
ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ କରିବୁ। ଏମିତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଝିଅ ବାହାଘର ମୁଁ କରିବି। ପୁରା ଅଭାବରେ କରିବି।